Hari Sabtu, hari santai. Hari menunggu MM Show dimulai. Sebelum MM Show dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Grace Kelly Wijaya dari kelas 8A. Pada pagi yang cerah ini, Grace ingin bersama kawan-kawan mengisi berbagai kegiatan yang menarik dan seru di MM Show Season 2 episode keempat dengan tema Re'ai Ta Ziran, mencintai alam, lebih nature. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penampilan dari teman-teman kita. Said. Halo teman-teman, saya Sarah Septina dari 8A. Sekarang saya mau menyiram tanaman sebagai salah satu wujud tindakan mencintai alam. Halo, saya dari kelas 8A. Saya ingin bercerita tentang mencintai alam.
ada 3 poin menurut saya supaya kita bisa melindungi alam. Sebenarnya masih banyak, cuman saya ngambil ini aja. 1, yaitu jangan pernah buang sampah sembarangan. Karena hanya dari 1 orang yang membuang, itu bisa mempengaruhi banyak spesies yang bakal terancam. Jadi kita tidak boleh membuang sampah dimanapun, termasuk lautan dan daratan. Karena sampah utama di dunia ini yaitu plastik. Karena banyak sekali plastik di satu bumi ini. Dan kita harus bisa melestarikan banyak hal seperti ikan-ikan yang ada di lautan dan pencemaran di daratan. Kita harus bisa pisah dan mengetahui apa itu organik dan anorganik. Organik sampah yang dari alam atau sampah yang berasal dari alam. Sedangkan anorganik itu biasanya buatan manusia. Seperti plastik itu asalnya emang buatan manusia supaya bisa membungkus makanan dan lain sebagainya. Plastik termasuk anorganik karena susah terurai dan lama sekali. Sedangkan organik gampang. Tetapi kalau soal pengamanan ini dapat menyebabkan asap karena biasanya orang banyakkan organik dibakar. Ya, itu hal yang salah, kecuali negaranya sudah benar-benar maju sekali seperti Singapura. Singapura sudah menciptakan sebuah ventilasi, filter juga, ditutupin dalam satu ruangan, dibakar semua yang organik dan menjadi filter. Itu bisa berubah menjadi oksigen atau bisa menjadi listrik. Itu sudah terjadi di Singapura dan negara-negara maju yang lainnya. Oh iya, kita juga harus bisa melestarikan dan jangan buang sampah sembarangan karena itu dapat menyebabkan banyak hal yang bakal terjadi. Dan poin kedua yaitu jangan pernah membakar pohon-pohon segala macam dan biasanya dapat dibuang ke laut. Seperti minyak-minyak yang dibuang ke laut. Kan kasihan, itu semua pada mati. Ikan-ikannya pada mati, tercemar dan terkena racun. Dan pembakaran hutan dapat terjadi di mana-mana untuk mendapatkan lahan tersebut. Pembakaran sebenarnya salah jika tidak pilih yang mana sudah tua, yang mana masih muda. Dan banyak juga orang yang terpaksa menambang hasil-hasil bumi. Itu bakal menyebabkan bumi makin rusak. Di Indonesia sudah banyak begitu. Suatu kota yang dilarang untuk menambang, tetapi tetap ditambang. Jadinya hasil-hasil sebas itu kota-kota tersebut bakal rusak. Seperti airnya dapat tercemar, radiasi dan lain sebagainya. Juga bisa menjadi tanah longsor jika pohon-pohon ditebang-tebang. Banjir juga bisa karena pohon menyerap air. Jadi tanpa ada pohon, ya bakal banjir. Dan pohon juga ada yang bisa menjadi pembatas antara pantai dan kota, yaitu pohon tembakau. Ya, itu bisa menjadi pertahanan pertama bagi kita agar tidak terkena musibah lah. Dan poin ketiga yaitu penanaman kembali. Tadi sudah saya bahas tentang pemotongan pohon secara paksa atau gila-gilaan. Ya, membabi buta lah istilahnya. Dan kita harus juga, jika kita ingin memotong pohon, jangan lupa tetap direboisasi atau penanaman kembali, penghijauan supaya bumi kita ini semakin bagus dan elok. Karena semakin banyak yang ditebang, semakin banyak yang tercemar dan dapat menghasilkan sesuatu yang buruk bagi dunia. Sekarang saja dunia ini dalam bencana yaitu globalisasi atau ya global warming. Itu semua yang saya bisa sampaikan. Saya dari kelas 8A.
Salju putih selimuti gunung, sumber air bagi bumi, kilau cahaya surya menerangi bukit hijau, awan ceria. Kakangan perkasa mulia di semesta, besarnya jiwamu luas tak terkira, lapang dadamu sungguh agung tiada tara, tiada tara. Keagungan Sang Bunda ada dalam dirimu, ketegaran Sang Bunda berpancar di dirimu. Kasih Bunda memberkahi semua insan semesta. Gunung Permai, kasih Bunda sepanjang masa, tiada tara untuk insan semesta. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vena Lorensia Sun, kelas 8A, Sekolah Metamorfea Pekanbaru. Saya akan membacakan sebuah puisi berjudul Indahnya Alam Negeri Ini. Indahnya alam negeri ini, kicauan burung terdengar merdu, menandakan adanya hari baru. Indahnya alam ini membuatku terpaku, seperti dunia hanya untuk diriku. Ku pejamkan mataku sejenak, ku rentangkan tanganku sejenak. Sejuk, tenang, senang ku rasakan, membuatku seperti melayang kegirangan. Wahai pencipta alam, kekagumanku sulit untuk kupadamkan, dari siang hingga malam. Pesonanya tak pernah padam, desiran angin yang berirama di pegunungan, tumbuhan yang menari-nari di pegunungan. Begitu indah rasanya, dan indahnya taman di surga. Keindahan alam terasa sempurna, membuat semua orang terpana, membuat semua orang terkesima. Tetapi kita harus menjaganya agar keindahannya tak pernah sirna. Berikut video membuat kerajinan dari benang bekas. Pertama-tama siapkan bahannya dulu. Kemudian lipat kertas menjadi 2 bagian, lalu dipotong bagian atas agar membentuk sebuah bunga dan lipat bagian bawahnya agar bisa dimasukkan ke dalam lidi. Terima kasih.
谢各位家人。Wow, 好棒哦！谢谢朋友们精彩的演出。哎，sepertinya Grace belum tampil ya? Oke, teman air murni Cheng给大家。Teman-teman, nama saya Grace Kelly Wijaya dari kelas 8A. Hari ini saya akan menyanyikan lagu Tembang Air Murni. Ditemani gunung belayan bayu, kicau burung semerbak bunga, ikan bermain leluasa, lembut beningmu damaikan semua, rendah bersahaja, sesuaikan diri, segarkan raga, tentramkan jiwa. Mentari bersinar, kau bias kilau emas, kemanapun mengalir kau hantar berkah kehidupan. Senandung sahaja aliran air murni, hulu ke hilir mengalir sepanjang sungai, telaga bersimpuh damai di keheningan. Air murni bagai air mata sang kuasa. Sekian mentor saya hari ini. Terima kasih teman-teman.有人称我为大自然，也有人叫我大自然母亲。我已经度过了45亿，是你们人类存在时间的22500倍。我并不需要人类，人类却离不开我。是的，你们的未来取决于我。如果我繁盛，你们也将繁盛；如果我衰败，你们也会衰败，甚至更早。我已经存在了100年，我养育过比你们强大的多的物种，也曾让比你们强大的多的物种因饥饿而死亡。我的海洋，我的土地，我的河流，我的森林，它们都可以左右人类的存在。越来越多的人类，你们想怎样度过每一天？在意我，或者忽略我，我并不在乎。你们的行为决定你们的命运，不是我的。我是大自然，我将继续存在，我随时都在进化。而你们呢？I am the rainforest. I watched them grow up here. They've left, but they always come back. Yes, they always come back. For my trees, their wood, my plants, their medicines. For my beauty, their escape. I've always been there for them. And I have been more than generous. Sometimes I gave it all to them. Now, gone forever.
humans, they're so smart. So smart. Such big brains and opposable thumbs. They know how to make things. Amazing things. Now why would they need an old forest like me anymore? Jungles. Trees. Well, they do breathe air. And I make air. Have they thought about that? Humans. So smart. They'll figure it out. Humans. Making air. That'll be fun to watch.我是土地，我在高山上、山谷中、农场里、果园间，没有我，人类无法生存。而你们却把我看得一文不值。你们可曾意识到，我就好像这地球的皮肤，只有薄薄的一层，我也是有生命的。你们的食物能够生长，全靠我提供丰富的营养。但是我被你们过度利用、过度开发、被侮辱、被损害，就是因为你们，我只剩下不及100年前1半的厚度。你们注意到了，我正在逐渐化为一片荒芜。或许你们能够对我多一些尊重吧。我猜你们不想饿肚子，对吧？I am coral. Some people think I'm just a rock, when in fact I'm the largest thing alive on this planet. I'm so big I can be seen from space. But for how long? I grew for almost 250 million years. And humans came along, and now 1/5 of me is gone. Sure, I live at the bottom of the sea, and you might not see me that often. But you do need me. Do you realize that 1/4 of all marine life depends on me? I am the nursery of the sea. Little fish depend on me for food, and to hide from the big fish. And guess who eats the big fish? That's right, you do. I'm the protein factory for the world. Yet you raise the temperature of the ocean, so I can't live here anymore. And when big storms and tsunamis barrel through the ocean, I'm your fortress. Yet you tear me apart with dynamite and poison me with cyanide. Well, here's a crazy thought. Stop killing me.我是海洋，我是水，我覆盖了大部分地球，我创造了它。每一条河，每一朵云，每一滴雨，都将回到我的怀抱。地球上所有的生物都离不开我，所有的生命都来自于我。那么人类呢？你们也不例外。我什么都不欠你们，我一直在付出，而你们一直在获取，从来如此。但是我也能随时将一切收回，毕竟这不是你们的星球，以前不是，以后也不是。人类，你们不仅贪得无厌，还毒害我。竟然还想让我继续养活你们，这怎么可能？
如果人类想在大自然中与我共存，赖我而生，我要你们听仔细，我只说一次：没有健康的大自然，人类就将走向灭亡。道理就这么简单。至于我有没有人类，不是很有所谓，因为我是海洋，我曾经覆盖过整个地球，我也可以再次把它全部覆盖。这就是我要说的。I am ice. I move slowly. I keep the world cool. Well, I used to. But humans keep warming this planet. I try to warn you. I send pieces of me thundering into the ocean. You do nothing. I raise sea levels. You do nothing. It has taken you decades to notice. Perhaps I'm not so slow after all. 我是水。对于人类来说，我司空见惯，理所当然。但是我是非常有限的，而人类的数量却每天都在增长。我化身为雨水，落入山中，流进小溪与河流，最终汇入大海。让我回到起始的形态，有时需要10000年的时间。然而对于人类来说，我只是水，理所当然就应该存在。如果人口再增加几十亿，人类还能找到我吗？他们自己又将如何生存呢？人类为了争夺各种资源而陷入战争，未来他们是否会为了争夺我而又发起战争呢？那倒也是一种选择，但并非唯一的选择。我是花，人们常说我很美，我知道。你们喜欢我，迷恋我的外表。但是你们别忘了，没有我，生命无从谈起。想想看，谁在哺育你们？是我。每个水果来自于我，每颗麦子也来自于我，每个土豆、每粒米都来自于我。我，难道不是吗？有些时候，你们的心灵也会需要我。当你无法表达的时候，我可以轻而易举地帮你说出对不起，还有我爱你。那些不朽的创作，我更是你们灵魂的源泉。可惜，即便如此，你们仍然低估了一朵美丽的小花。有没有人告诉过你，我没了，你们也就没了？I am home. I give you comfort. I shelter your family. See me for who I am. Home, sweet home. I am your refuge.
I am the floor that supports you, the foundation that keeps you steady, the walls that give you shelter, the roof that protects you. I am your home. If you don't take care of me, I cannot take care of you. Nah, inilah momen yang ditunggu-tunggu dari tadi. Kira-kira apa ya? Nah, kami akan memberikan giveaway kepada 3 pemenang SMP dan 3 pemenang SMK. Dengan membuat sebuah video dari kegiatan penampilan kami, pilih salah satu video, durasi waktunya itu 1-2 menit. Jika sudah selesai videonya, silakan dikirim ke IG masing-masing, lalu di tag SMP dan SMK Meta Maitreya. Kami tunggu sampai jam 11 pagi ini ya. Oke, demikianlah acara EMSO hari ini. Semoga apa yang kami tampilkan bisa bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman. Satu pesan dari kami, mari kita bersama-sama melindungi dan mencintai alam agar bumi kita indah kembali. Nah, tadi Grace buka dan pantun nih. Sekarang Grace juga tutup dan pantun ya. Parut kelapa menjadi santan, santan tidak boleh dimakan. Untuk waktu dan kesempatan, terima kasih kami ucapkan. 再见, see you.